हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर नवम श्रेणी संस्कृत बहिर अनुच्छेद विभाग अष्टम अनुच्छेद ए अनुच्छेद को पढ़िबा बुझिबा एवं या प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करनेबा। प्रथमे पढ़िनेबा ढेंकानाल जिल्लायाः नीलकंठपुर ग्रामे एकः नाविकः आसीत्। नाविकस्य एकः पुत्रः अभवत्। पुत्रस्य नाम बाजीराउतः। बाल्यात् बाजी पितरी मातरी च भक्ति करोति। लोकानां दुःखं पितुः शृणोति। दुःखस्य कारणं च पितरं पृच्छति। पिता सर्वदा उपदिशति। वत्स्य देशस्य स्वाधीनतां रक्षेत्। स्वाधीनतायाः रक्षणाय प्राणान् अपि त्यजेत्। कर्तव्यं पालयेत्। अत्याचारस्य विरोधं कुर्यात्। तदा स्वराज्याय आन्दोलनम् अचलत्। प्रजामण्डलस्य नेतारः शासकानाम् अत्याचार विषये ग्रामे ग्रामे लोकान् अबोधयन्। बहवः श्रोतारः सभास्थलं गच्छन्ति। बाजीः अपि मात्रा पित्रा च सह गच्छति। नेतॄणां भाषणं शृणोति। क्रमेण सः नेतृभिः प्रभावितः अभवत्। भारतमातुः सेवाम् अकरोत्। शत्रूणां प्रतिरोधम् अकरोत्। अन्ते च शासनकर्तॄणां गुलिकाभिः प्राणान् अत्यजत्। अतः प्राणपातेन अपि देशमातृका सेवनीया। तो यार अर्थ आमे जानिबा ढेंकानाल जिल्लायाः अर्थात ढेंकानाल जिल्लार नीलकंठपुर ग्राम रे एक जणे नाविक थिला। नाविकस्य नाविकर रंकर मानकर षष्ठी एक वचन। एकः पुत्रः अभवत्। गोटिए पुत्र थिला। पुत्रस्य नाम बाजीराउत। पुअर नाम बाजीराउत। बाल्यात अर्थात पिला दिनरु बाजी बापा और मां को भक्ति करे। लोकानां दुःखं लोकमानकर दुःख बापांक ठारू शुणे। दुःखस्य कारणं च पितरं पृच्छति। दुःखर कारण मध्य बापांको पचारे। पिता सर्वदा उपदिशति। बापा सबुबेले उपदेश दियंती। रे पुओ देशस्य अर्थात देशर स्वाधीनता रक्षा करिबा उचित। स्वाधीनतायाः रक्षणाय स्वाधीनता रक्षा पाई प्राण मध्य त्याग करिबा उचित। कर्तव्यं पालयेत् कर्तव्य पालन करिबा उचित। अत्याचारस्य विरोधं कुर्यात् अत्याचारर विरोध करिबा उचित। तदा अर्थात सेतेबेले स्वराज्याय निजर राज्य बा स्वराज आंदोलन चलीथिला। प्रजामंडलस्य नेतारः प्रजामंडलर नेता माने शासक मानकर अत्याचार विषय रे गाँ गाँ रे लोक मानको बुझाउथिले। बह अर्थात बहुत श्रोता सभास्थल को जाती। बाजी ही अपि बाजी मध्य बापा मांक सहित गच्छति जाए। नेतॄणां भाषणं शृणोति। नेता मानकर भाषण शुणे। क्रमेण सह धीरे धीरे बा क्रमे क्रमे से नेता मानक द्वारा प्रभावित हेले। भारत मातुः सेवाम् अकरोत्। भारत मातार सेवा कले। शत्रुणां अर्थात शत्रुमानकर प्रतिरोध कले। अन्ते शेषरे शासनकर्तांक गुली रे प्राण त्याग कले। अतः प्राणपातेन अपि एणु प्राण त्यागरे मध्य अपि अर्थात मध्य देश मातृकार सेवा करिबा उचित। यार अर्थ जानले वर्तमान प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करिबा। एक नंबर एकेन वाक्येन संस्कृत भाषा मातृभाषा एवं उत्तरं लिखत। गोटे गोटे वाक्य मध्य रे संस्कृत रे किंबा मातृभाषा रे उत्तर लिखिबा। क पिता सर्वदा किम उपदिशति। पिता सबुबेले बा सर्वदा कोन उपदेश दियंती। संस्कृत रे लिखि परिबो। ओडिया रे लिखले सुविधा। रे पुत्र
ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଅତ୍ୟାଚାରର ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ଖ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସେ ନେତାର କସ୍ମିନ୍ ବିଷୟ ଲୋକାନ୍ ଅବଧୟନ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନେତାମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନେତାମାନେ ଶାସକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଗ କେନ ପ୍ରକାରେଣ ଦେଶ ମାତୃକା ସେବନିଆ। କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଦେଶର ସେବା କରିବା ଉଚିତ? ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଉତ୍ତର, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ଏକେନ ପଦେନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ହେବା ଉତ୍ତରଂ ଲିଖତ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ବା ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର। ବାଜି ହି ମାତ୍ରା ପିତ୍ରା ଚ ସହ କୁତ୍ର ଗଚ୍ଛତି। ବାଜି ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ କୁଆଡେ ଯାଏ? ଉତ୍ତର ସଭାସ୍ଥଳକୁ। ଖ ବାଜି ହି କସ୍ୟା ସେବାମ ଅକରୋତ। ତ ବାଜି କାହାର ସେବା କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭାରତ ମାତାଙ୍କର। ଗ କହ ବାଲ୍ୟାତ୍ ମାତରି ପିତରି ଚ ଭକ୍ତି କରତି। କିଏ ପିଲାଦିନରୁ ବା ଛୋଟ ବେଳୁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ? ଉତ୍ତର ବାଜି। ଘ ନାବିକଃ କସ୍ମିନ୍ ଗ୍ରାମେ ଆସିତ୍। ନାବିକ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।